ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John. Nagapangitabla kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out. Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Naga-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. For quality appliance and motorcycle products, DoExam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide. Our customers are satisfied. DUEKSAM. DoExam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. DoExam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and DoExam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. DoExam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer. Terra Nova Computers nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyong CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City, o kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado. Ang atong proteksyon nga malikayan ang mga nagkalain-laing balatian, ang nasulayan ug masaligan para sa ikaayo sa atong panglawas. Alkasi Alkaline na vitamin C sa mga nagluya ang lawas, walay kondisyon, gaanto sa sakit nga arthritis, sa mga adunay skin allergies, hilanat, ubo ug asthma, makatabang nga mabatukan ang stress ug fatigue ug malikayan ang pag-atake sa kasing-kasing, pampalig-on sa atong immune system. Power Booster! Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi. Mapalit sa tanang mga butika. 98.5 Radio John.